Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So this video is basically I will share with you about data analysis. What is the statistical method that can you use for your research proposal chapter 3 on the data analysis, which will be based on your objective, research question, and if you have any hypothesis. Okay. So basically I'm focusing on the statistical analysis. Maybe some of you didn't use it, but I think it's good if you know some of the basic analysis that you need to know before you do the research. Obviously, for this semester, you don't have to do the analysis yet, but the knowledge is good for you so that you can identify what type of data analysis that can you plan to use if you use your proposal for your final year project. So basically, I will show you both the parametric and non-parametric statistic. What is the difference? And to those who do analysis or who do research on the development of kit or module, I think you already know what is the method. It's basically related to validity and reliability, which has been discussed previously in my video about data validity and reliability. Okay. So as usual, at the end of the video, there will be a task for you to do it as your proof of attendance. Okay, so saya akan explain a mix in English and Malay. Okay, let's look at it. So basically, I will discuss what is the syarat asal pemilihan ujian statistik. So I'm focusing on those, as I said just now, parametric and non-parametric statistic. I believe you already learned it in your statistic course, but this one is research method course. You kind of apply it. Depend on your objective and your research question. So tengok kepada kesesuaian lah, apakah you punya objektif, apa you punya soalan kajian, hipotesis, dan apakah data analisis sesuai, bergantung kepada all those things. Okay, saya akan tunjuk juga secara briefly. Dalam video ni saya akan tunjukkan statistik SPSS punya step, tapi saya akan explain macam mana guna SPSS because at your stage you dalam proses buat proposal untuk SMR 3013, you don't have to kind of do the analysis yet, but you need to know what type of analysis that you need to use. Okay, and second, ujian normality. Why saya ada mention ujian normality? Because you need to decide whether you need to use parametric or non-parametric based on this normality test. Okay, so ujian parameter ada beberapa. I believe you dah learn ni in your statistic course. Kita ada ujian T. Ujian T kita ada 3 lah. One sample t-test, 2 sample t-test which is dependent and independent, and ada ANOVA, correlation juga regression, and non-parametric. This one is maybe rarely used, but this is another method if you use the non-parametric analysis. Okay, kita ada sign test, Mann-Whitney U test, Wilcoxon sign rank test, Kruskal-Wallis test, Spearman rank order correlation. So this is all those statistical inference that I will explain in this video. Okay, at the end of the video, as I said just now, there will be a task for you to answer. Okay, so whenever you do research, most of the time you have the aim ataupun objective. Adakah you nak compare between group ataupun you nak lihat hubungan. So you compare between group minimum of 2 sample atau 2 population. So kita akan ada 2, is either parametric ataupun non-parametric. Similar untuk relationship juga ataupun hubungan, kajian berkaitan hubungan. Juga you boleh gunakan parametric ataupun non-parametric. So di sini adalah disenaraikan apakah ujian-ujian parametric dan non-parametric related dengan kajian-kajian, okay, dengan parametric dan non-parametric relate dengan apa yang you perlukan lah, bergantung kepada jenis data yang you ada. Okay. So apa beza, what is the difference between parametric and non-parametric test? The major difference is basically in parametric test, they assume the variable in question is from a normal distribution, while non-parametric test do not require assumption of normality. Okay, dalam parametric test, syarat parametric ni termasuklah ujian T, nanti saya akan explain satu-satu, ujian T, ANOVA, regression, correlation. Okay, so betul lah parametric test. Bila parametric test, one of the assumption is data mesti bertaburan normal. That's why you kena check normality of the data first. Okay, so nanti saya akan explain pada part normality. Manakala dalam parametric test, you tak perlu assumption of normality. Okay, so maksudnya kalau data you tak normal, you masih boleh gunakan non-parametric test. Okay. Okay, type of statistic. Dari segi purpose, sama ada your objective you nak guna descriptive atau inferential.
Dari segi assumption normality is either parametric or non-parametric. Kalau dia normal, you use parametric analysis. If it is not normal, you guna non-parametric. Okay, number of variable pun boleh ubah sama ada univariate, satu pun boleh ubah, bivariate, dua pun boleh ubah, ataupun multivariate, pelbagai ataupun banyak, lebih daripada dua pun boleh ubah. Okay, ini dari segi simbol lah. Kalau kita ada dua terms di dalam bidang statistik ni, sama ada kita gunakan parameter ataupun statistik. So statistik is simbol yang kita gunakan untuk sampel, parameter adalah untuk population. So ni you boleh baca lah nanti later on. All these notes has been uploaded in my guru, nanti later you boleh tengok semula. Okay, scale of measurement is very important. Dia ada 4 scale of measurement. So 4 ini I believe or I hope each one of you dah familiar with it, because scale of measurement dalam mana-mana analisis perlu tahu ini dahulu baru you boleh pilih method ataupun kaedah statistik yang sesuai. Okay, sebab sebahagian kaedah statistik dia bergantung kepada jenis data ataupun skala pengukuran ni. Okay, so yang pertama kita ada nominal. Okay, skala nominal. Kedua, skala ordinal. Ketiga, skala interval. Dan keempat, skala ratio atau nisbah. Interval adalah selang. Nominal maksudnya you beri nombor, tapi nombor itu tidak ada sekuen ataupun tidak memberi apa-apa makna. Maksudnya you boleh ubah-ubah. Contoh lelaki perempuan, you nak letak lelaki satu ataupun perempuan satu, lelaki dua. Tak ada memberi apa-apa kesan. Maksudnya nombor sekadar perwakilan. Kemudian kita ada yang kedua, ordinal. Maksudnya dia adalah dalam bentuk ordered. Ordered sama ada daripada rendah ke tinggi ataupun tinggi ke rendah. And then interval maksudnya data ataupun dalam bentuk skala selang. Okay, arbitrary zero, no absolute zero, meaning zero tu menunjukkan bahawa dia, contoh macam temperature 0 degree menunjukkan ada maksud lah. Ada maksud. Kalau ratio pula similar dengan interval, tapi kalau zero tu memang betul-betul tak ada. Maksudnya contoh gaji, kalau kosong maknanya tak ada gaji. Itu berbeza dengan kosong kalau temperature, dia ada maksud kat situ. That's the difference. And most statistic parametric dealing with interval and ratio data, while for non-parametric they dealing with nominal and ordinal data. So this is the step how or which scale of measurement that you need. Okay, so data, whether it is alphanumeric or is it numeric, and then you need to ask, is it in sequence? If it's no, then it's nominal. If it is in order, then it is ordinal. And if it is numeric, is it zero? If it is arbitrary, then you gonna data scale measurement you adalah interval. And if it is a true zero, maksudnya zero baru maksud tiada, so it is a ratio. Okay. So dalam dalam SPSS dia akan selalu ada nominal, ordinal dan juga scale. Scale represent interval ataupun ratio. Okay, so ini adalah antara syarat asas pemilihan ujian statistik. So not necessarily just this. This is the basic one. Asasnya mesti first you kena tahu skala pengukuran yang saya sebut tadi, nominal, ordinal, interval ataupun ratio. Kedua, kaedah pensampilan, adakah rawak ataupun tidak rawak. Sekiranya rawak, ada serta-serta analisis yang boleh gunakan. Sekiranya tidak rawak, hanya serta analisis yang boleh gunakan. So fahaman tu kena tahulah. Ini saya merujuk kepada pengajian research kuantitatif. Kalau kualitatif dia berbeza. Okay, ini menunjuk kepada kuantitatif. And then bentuk taburan nombor 3 ini yang bermaksud normal ataupun tidak. Dia sebab dia memberi impak kepada whether you nak pilih parametrik ataupun non-parametrik statistik. Okay, nombor 4 ciri-ciri persampulan, sampai dipilih secara bulangan ataupun bebas. Dan juga yang kelima, size sampel. Size sampel ni saya tak sentuh banyak, tapi dia akan melibatkan kepada apabila n lebih besar daripada 3 pun kita boleh assume normality. Yang ni saya tak sentuh dalam ni. So yang ini jadual 1, ciri-ciri ujian statistik. So maybe boleh tengok sekejap. Okay, untuk ciri-ciri ujian statistik ni, so yang saya senaraikan ni adalah yang parametrik. So di sini ada explanation. Nota ni pun saya akan upload di dalam My Guru dan you boleh lihat in detail lah. So kuasa 2 adalah analisis yang you boleh gunakan untuk menganalisis perbezaan antara kategori dalam boleh ubah. Yang ini hanya untuk data nominal dan juga data ordinal. Kemudian ada beberapa lagi analisis yang sebentar nanti saya akan explain satu persatu lah secara detail lah. Kita ada ujian T. Ujian T ada 3 lah. Sama ada data you 1 sampel, 2 sampel bersandar ataupun 2 sampel tidak bersandar.
Ujian-ujian parametrik, syarat dia perlu bertaburan normal. Nanti saya akan explain how to test normality. And then ujian ANOVA untuk uji mean lebih daripada 2 mean. 2 mean atau lebih. And then kita ada ujian MANOVA untuk your level, maybe tak perlu lagi MANOVA dan juga ANCOVA. And then kita ada correlation, Pearson untuk data parametrik, korelasi Spearman untuk data if analysis non-parametric. Okay, so yang nanti boleh tengok semula. Right. Okay, kemudian ada satu lagi contoh ini. Yang ini juga saya akan sertakan dalam My Guru. So, lihat jenis skala pengukuran dan jenis analisis data yang sesuai. Ini saya dah explain tadi tentang 4 jenis skala pengukuran, scale of measurement. Yang pertama nominal, yang saya mention tadi, dia data categorical, and then ordinal dalam bentuk ordered. Selang, interval saya masukkan tadi, 0, degree, membawa maksud. Dan contoh data selang di data nisbah, kosong maksudnya contohnya pendapatan kosong maksudnya is a nilai yang mutlak, mean memang tiada pendapatan. Ataupun kosong bilangan anak means tiada anak. So kosong tu memberi maksud. Okay, so nanti you boleh baca semula tentang skala pengukuran, how to identify skala pengukuran, kenapa penting skala pengukuran dalam analisis statistik. Okay, so saya pergi kepada ujian normality. Saya explain ni dahulu because it's important whether your data is normal or not, because it guide you to the direction where you perlu gunakan parametrik ataupun non-parametrik. Okay. Okay, kaedah menguji normality ada pelbagai. So you can choose any of it. Antaranya normality data boleh kena pasti secara statistik menggunakan ujian Kolmogorov-Smirnov, Shapiro-Wilks, Lilliefors statistik based on skewness dan kurtosis, dan jika melalui graf kita boleh gunakan histogram, stem and leaf plot, normal probability plot dan juga box plot. So ini ada pelbagai kaedah untuk uji normality. Okay, yang pertamanya adalah melalui statistik lah. Later nanti saya akan buat satu video SPSS untuk explain this, walaupun at your level you don't have to do it yet, but I think will be beneficial untuk you punya future reference lah. Okay, so saya tunjuk sikit. Ini adalah stem and leaf. Nampak dia punya bentuk normal. Ini adalah box and plot, box and whisker plot. Kat tengah ni, kalau di tengah-tengah ni maknanya dia balance, which is a normal. Okay, cara lain ini you boleh gunakan this guidance bila you buat analisis menggunakan SPSS. You akan dapat output menggunakan statistik Kolmogorov-Smirnov ataupun Shapiro-Wilks. Dan dia dikatakan bertaburan normal jika tidak signifikan. Maksudnya nilai pilih besar dari 0.05, maka kita akan katakan dia tidak signifikan. Begitu juga dengan bentuk histogram dan stem and leaf. Data bertaburan normal jika menunjukkan bentuk taburan yang tinggi di bahagian tengah dan kedua-dua belah kiri dan kanan rendah. Itu simetri lah. Okay. Dan bagi normal probability plot, data bertaburan secara normal jika semua data terkumpul yang dikumpulkan daripada responden bertaburan di atas garisan lurus. Ini saya tak ada contoh gambar, tapi nanti kalau untuk next video saya akan tunjukkan how yang dimasukkan dengan normal probability plot. Okay, so this is how you nak check normality. Okay, sekiranya data you normal, then you boleh proceed menggunakan parametric test. Tapi kalau tak normal, what you need to do, dia ada dua pilihan. Satu, you boleh transform your data, jadikan dia normal. Okay, ini adalah yang perlu you lakukan. You boleh menggunakan fungsi lon dalam function di bawah operasi compute. You kena transform data you kepada normal. You transform data guna lon dahulu. Kemudian you kena test semula adakah dia normal. Kalau normal, then you boleh menggunakan data yang telah ditransform itu untuk buat analisis parametrik. Okay, dan semua ni kena explain dalam you punya laporan lah. Okay. Sekiranya data masih tidak normal, maka pilihan yang ada adalah you menggunakan non-parametric analysis. Okay, so ini adalah nama-nama jenis-jenis statistik yang you boleh gunakan, sama ada menggunakan parametric ataupun non-parametric. Saya tidak akan sentuh in detail, tapi saya akan tunjukkan contoh. Okay, kedua-dua kaedah analisis saya akan menggunakan contoh yang sama, tetapi metod yang berbeza dan hasil dia, kesimpulannya adalah sama. Walaupun kita menggunakan parametrik ataupun non-parametrik, dia punya kesimpulan masih sama. Sebab saya gunakan contoh yang sama so that saya boleh compare dia punya finding. Okay, ini adalah one sample. Kalau ujian one sample, ujian two independent sample,
Yang ketiga, to dependent sample. Yang keempat, untuk uji lebih, 3 ataupun lebih sampel. Dan yang kelima, correlation. So, ini adalah jenis-jenis analisis, parametrik ataupun non-parametrik. So, please remember parametrik jika data bertaburan normal dan non-parametrik jika tiada assumption normality. Okay, so saya akan go through secara ringkas saja setiap satu data berparameter ini. Okay, so ujian T1 sampel nak membandingkan skor mean sampel dengan skor mean populasi. Okay, so antara syarat dia data mesti bertaburan normal. So di sini saya assume data bertaburan normal. Okay, objektif contohnya kita nak tahu based on this example question, we want to know sama ada peserta motivasi yang datang mewakili tahap umur semua pelajar sekolah tersebut. Dia hantar wakil pelajar, adakah pelajar yang dihantar itu mewakili tahap umur semua pelajar sekolah tersebut, sekolah keseluruhan. Maksudnya adakah secara random dia pilih meliputi semua pelajar lah. Dan dapati purata population sekolah itu adalah 14.5 tahun ataupun 14 tahun setengah lah. So hipotesis dia inilah Hipotesis null mean sama dengan 14.5. Hipotesis alternatif ataupun research hypothesis tidak sama dengan 14.5. So saya just tunjukkan output daripada SPSS. Macam mana nak baca lah. Of course in real life bila you buat research you don't have to do it manually. You akan gunakan bantuan daripada mana-mana package statistik. Ini later on you boleh cuba. Okay, this is the output apabila menggunakan ujian T1 sampel. So apa yang kita nak lihat di sini adalah significant to test ya. Nilai T ni jika nak bandingkan dengan jadual T, dan ni nilai significant tail ni to tail inilah yang kita bandingkan dengan nilai. Ini yang kita panggil sebagai nilai P yang kita bandingkan dengan alpha. Test value 14.5. So semasa buat SPSS test value kena tentukan lah. Okay. So kesimpulannya apabila kita dapati nilai P kecil daripada alpha, maka kita tolak H null. Tolak H null maksudnya di sini mean dia tidak sama dengan 14.5. Okay. Another contoh ujian T2 sampel tak bersandar apabila dua sampel contoh bandingkan lelaki dan perempuan. Okay. Iaitu lelaki dan perempuan is tak bersandar lah. And then ujian T2 sampel bersandar, yang ini melibatkan contoh-contoh kajian pra-pasca. Yang ini sekiranya siapa-siapa yang buat development kit ataupun modul yang menguji keberkesanan, ini adalah ujian yang perlu digunakan, ujian T2 sampel bersandar. Okay, so contoh ujian T2 sampel. Okay, contoh yang ini adalah berkenaan dengan satu kajian berkenaan dengan memori. Menggunakan teknik hipnosis, sampel diambil dan ujian data bilangan perkataan yang diingat oleh sampel tersebut sebelum dihipnosis dicatatkan. Kemudian medium ataupun intervention menggunakan hipnosis tersebut, kemudian ditanya semula berapakah bilangan perkataan yang dia ingat dan direkodkan. So di sini akan ada data sebelum dan selepas daripada sumber data yang sama, iaitu 40 orang lelaki dan wanita. So, apakah persoalan dia? Yang pertama, adakah terdapat perubahan bilangan perkataan yang diingati disebabkan hipnosis bagi keseluruhan sampel? So, yang ini tengok adakah terdapat perubahan means adakah hipnosis itu memberi kesan kepada bilangan perkataan yang diingati sebelum dan selepas. Okay, dan yang kedua, adakah jumlah perkataan yang diingati oleh lelaki dan wanita adalah sama? Okay, nampak yang pertama ini adalah dependent t-test dan yang kedua ini adalah independent, lelaki dan wanita. So saya tunjuk sikit, ini cara menulis hipotesis. Of course secara statistiknya you boleh tulis gunakan mu1 greater than mu2 atau mu1 less than mu2, depend pada you punya objektif lah ataupun you nak lihat mu1 not equal to mu2 untuk hipotesis kajian. Okay, so saya lihat terus kepada finding. Okay, finding dia significant test nilai P 0.000 adalah terlalu kecil dan menghampiri kosong, dan ini lebih kecil daripada alpha 0.05. So kita tolak H null. Tolak H null maksudnya terdapat perbezaan bilangan perkataan yang diingati sebelum dan selepas hipnosis yang membawa maksud hipnosis itu memberi kesan terhadap bilangan perkataan yang diingati. Okay. Untuk ujian T2 sampel tak bersandar,
membandingkan mean antara lelaki dan perempuan dari sudut bilangan perkataan yang diingati antara lelaki dan perempuan. Ada beza atau tidak? So ini ada dua sampel tak bersandar. Sampel lelaki, sampel wanita, dia tak bersandar. So you analysis and then you dapat finding. Okay, nampak nilai dia 0.003. Sebelum tu kita kena tengok, sebenarnya kita tengok Leibniz test ni dulu. Leibniz test mungkin saya tak explain di sini, tapi yang ni penting maknanya you tengok dia mesti lebih besar daripada alpha lah. Okay, mesti lebih besar, dan baru you boleh take this one as your finding. Okay, so 0.003 lebih kecil daripada 0.005, maka hipotesis null ditolak. Kita boleh katakan terdapat perbezaan yang signifikan antara bilangan perkataan yang diingati antara lelaki dan perempuan. Okay, and then kita ada ANOVA. Lihat syarat semua parametrik analisis yang saya tunjukkan ni, dia mesti bersyarat data telah disemak pertaburan normal. Okay, ni contoh lain untuk ANOVA apabila melibatkan 3 mean atau lebih. 3 mean atau lebih. So di sini nak uji 3 kaedah pengajaran beza, adakah memberi kesan kepada pencapaian pelajar. Ini ada kaedah pertama, kaedah kedua, kaedah ketiga. Ini adalah skor pelajar ataupun markah pelajar lah. So nak uji di sini dia nak uji berminat untuk menguji sama ada mean markah pencapaian kesemuanya yang diajar menggunakan kaedah beza adalah sama. So nak uji adakah terdapat perbezaan mean antara 3 kaedah ni. Adakah terdapat perbezaan mean pencapaian pelajar dengan menggunakan 3 kaedah yang berbeza ini. So ini menggunakan ANOVA. Hipotesisnya begini. mu1 equal to mu2 equal to mu3, maknanya tidak terdapat perbezaan. Hipotesis alternatif, sekurang-kurangnya 2 mean berbeza, ataupun you boleh mention terdapat perbezaan. Okay, saya tak go into detail because I believe you dah learn this. So saya just nak tunjukkan how you nak tulis hipotesis dan bagaimana nak interpret finding. So lihat nilai signifikan ni menunjukkan nilai P 0.366. Okay, nilai P adalah lebih daripada alpha, lebih besar, maka hipotesis null tidak ditolak. Bila tak ditolak maksudnya tidak terdapat perbezaan mean markah pencapaian antara peserta yang diajar menggunakan kaedah 1, kaedah 2 dan kaedah 3. In other words, kaedah pengajaran yang berbeza tidak beri kesan terhadap markah pencapaian peserta. Okay, kemudian kita ada correlation. Okay, hubungan korelasi, in other words, adalah untuk satu kajian untuk lihat hubungan antara dua pemboleh ubah. Okay, so yang ini melibatkan parametrik. So kita menggunakan apabila data you adalah bentuk interval atau ratio. Macam ini adalah skor. Skor ni adalah dalam bentuk data dalam bentuk jumlah ratio. Jadinya kita gunakan ujian korelasi person product moment. Okay, hipotesis null tiada hubungan, hipotesis alternatif terdapat hubungan yang signifikan. Okay, yang ini fix you tak boleh ubah-ubah Yang ini tak boleh, yang ini jadi kepada hipotesis null, yang ini jadi hipotesis alternatif. This is fixed. Okay, so this is the finding. So yang ini nilai cross type ini you dapat 0.719. Ini adalah nilai korelasinya. Dan significant total ni 0.009 adalah nilai P, nilai ujian kesignifikan. Okay, saya tak sentuh secara teori. So saya sentuh how to interpret saja. Okay, daripada hasil analisis menunjukkan nilai P adalah lebih kecil daripada alpha. Oleh itu hipotesis null ditolak. Bila tolak maksudnya terdapat hubungan yang signifikan. Okay. Lanjutan daripada ujian korelasi Pearson ini, maka kita boleh sekiranya nak buat prediction ataupun sebagainya, kita boleh menggunakan ujian regression. Kalau perhatikan sini, analisis regresi ini hanya boleh dijalankan jika diketahui bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara pemboleh ubah bersandar dan pemboleh ubah tak bersandar. Maksudnya apabila you jalankan analisis korelasi, you dapati memang ada hubungan, then baru you gunakan regression untuk lihat how tak predict dan sebagainya lah. Okay, sekiranya you tahu tak ada hubungan tapi you buat regression, maksudnya meaningless benda tu. Tak ni lah you punyakan nilai yang akan jadi meaningless. Okay, so itu adalah untuk analisis parametrik. Okay, a bit laju but saya nak sampaikan dia punya konsep sajalah. So analisis ini syarat asas dia ataupun andaian asas dia mesti bertaburan normal, maka you perlu check data-data you tadi mesti bertaburan normal, baru you boleh menggunakan analisis ini. Okay, ini adalah contoh regression. Cara baca dia adalah, ini adalah nilai B dia 9.784 and then tolak 2.668. Nah, dia tentang Y adalah final grade, X adalah absent. So ini adalah cara tulis untuk regression.
how many days absent akan effect kepada final grade. Okay, so kita boleh predict lah. Kalau you ponting 10 hari, berapa you punya final grade expectationnya based on data yang you ada. Okay, so itu adalah berkaitan parametrik. So untuk non-parametrik, basically saya tak go into detail, tapi saya akan tunjuk satu-satu apa bezanya dengan parametrik. Okay, so ini adalah ujian-ujian sama seperti yang sebelum ini, ujian tanda, sign test, match with the one sample test dan sebagainya seterusnya ni So setiap satu analisa data tak berparameter ini saya gunakan contoh yang sama dengan assumption data tidak normal. Okay, so instead of mean, sebenarnya sign test ni dia uji population median. Okay, so tak ada apa. Contoh saya menggunakan contoh yang sama. Yang penting pada non-parametrik saya nak tunjukkan dia punya finding. Hipotesis semua cara menulis masih sama. Cuma beza, instead of mu, di sini dia guna, ini adalah simbol eta. Simbol eta. Sebab bagi non-parametrik, obviously you tak ada gunakan simbol-simbol mean, mu, sigma atau sebagainya. Sebab itu adalah simbol-simbol parametrik yang saya tunjukkan awal tadi. Beza statistik dan parameter, semua tiada parameter lah untuk non-parametrik. Non-parametrik dia tak menggunakan parameter, tapi digunakan notation eta ini untuk mewakili mean. Di sini eta merujuk kepada median. Bagi non-parametrik, eta ni merujuk kepada untuk median dia lah. Okay, so just nak tunjukkan finding saja. Setiap analisis saya tunjuk finding, you dapat konsep yang sama. Nilai P 0,000 lebih kecil daripada alpha, maka kesimpulannya you reject ataupun tolak hash null. Saya nak tunjukkan finding sama dengan bila you gunakan one sample t-test. And then kita ada Man Whitney U-test. Okay, di sini lagi sekali kita assume dia tidak bertaburan normal, maka kita gunakan Man Whitney U-test. Yang ini membandingkan mean score bagi dua sampel tak bersandar. Bila sampel tak bersandar, kalau di dalam parametrik adalah ujian T, ujian independent t-test lah, ujian T tak bersandar, iaitu contoh tadi lelaki dan perempuan kan. Manakala ujian Wilcoxon-Sun rank test, dengan assumption data tidak normal, yang ini adalah data apabila kita nak menguji perbandingan dua sampel bersandar. Okay, kalau kita bandingkan dengan parametric test, ianya merujuk kepada ujian T bersandar ataupun dependent T test. Cuma bila nak guna independent T test untuk prapasca, data kena normal. Kiranya data you tidak normal, you boleh menggunakan Wilcoxon-Sun rank test. Okay, ini adalah soalan yang sama tadi di dalam ujian T. Nanti you boleh tengok kemudian semula all this nota have been uploaded in my guru. Nanti saya mark. Okay, you tengok dia punya hipotesis sama, just the output, cara baca output you lihat di sini lah. Ini adalah nilai statistik menggunakan Wilcoxon-Sun rank test, which is equivalent ataupun compared dengan parametric, which is dependent. Okay, hasil masih sama. Terdapat perbezaan bilangan perkataan ingat sebelum dan selepas hipnosis. Bagi soalan kedua, ini adalah kalau nak compare dengan parametrik adalah ujian T tak bersandar tadi. Nampak? Hipotesis masih sama. Cuma analisis dari segi metodologi analisis saja berbeza. Okay, dan output dia di sinilah kita ada nilai significant 0.004 which is less than 0.05, hipotesis null ditolak. So terdapat perbezaan antara bilangan perkataan negatif masa dihipnosis antara lelaki dan perempuan. Kalau you perhatikan conclusion semua sama. Sebab itu it's either nak guna parametric or non-parametric, it will depend just because of the nature of the data whether it's normal or not. So basically if you assume it's not normal, so you can just use this non-parametric, and conclusion sebenarnya is represent similar dengan parametric. This is Kruskal-Wallis. So kalau Kruskal-Wallis, kalau di dalam parametrik ANOVA untuk uji 3 min atau lebih. So yang ini Kruskal-Wallis dia more kepada nak lihat population probability distribution untuk more than 2 min, 3 lah, sekurang-kurangnya 3. Okay, so kalau nak lihat dalam parametrik, ianya adalah ANOVA. Okay, so ini adalah kaedah menulis hipotesis sama. Kalau perhatikan sama macam menulis untuk ANOVA. Contoh, saya gunakan contoh yang sama, tapi saya andaikan di sini data tidak bertaburan normal. So, hipotesis masih sama, cuma output dia berbeza lah menggunakan Kruskal-Wallis, dan you akan dapat nilai 0.395, nilai P compare dengan alpha
tidak tolak H0. So tidak terdapat perbezaan tabur markah menggunakan kaedah yang berbeza. Okay, kesimpulan masih sama. Kalau tadi kita gunakan korelasi Pearson, sekiranya data adalah dalam bentuk interval ataupun ratio, sekarang sekiranya data you adalah dalam bentuk ordinal ataupun nominal. Di sini mau kepada ni dan kita menggunakan rank lah ni. So korelasi Spearman boleh digunakan dan you uji menggunakan kaedah yang sama, hipotesis null ada, hipotesis alternatif ada, dan you gunakan this correlation output. This output dapat nilai dia berbeza tetapi kesimpulan masih sama disebabkan oleh nilai signifikan dia masih kecil daripada alpha 0.05. Okay, kalau tadi 0.7 something similar tapi tak samalah exact figure because just now you guna Pearson, now you gunakan Spearman. Tapi yang penting pada kesimpulan bila kita buat hipotesis ni adalah pada interpretation kesimpulan tu. Either you guna parametric atau non-parametric, kesimpulan ni masih sama. Okay. So, apakah advantage of non-parametric test? Okay, non-parametric to those yang biasa, dia akan rasa it's a very simple one because kalau you buat secara manual pun, non-parametric is easiest because you just gunakan, sebab dia melibatkan nominal or ordinal kan. You just numbering and then you sum up dan dia adalah formula-formula secara teorinya. Dan dia tak ada assumption tentang whether perlu normal atau tidak. So tak perlu pun normality punya assumption. Dia punya advantage lah. And then dia melibatkan untuk nominal scale data. Itu advantage. Disadvantage dia, most of the time people visit parametric test adalah lebih powerful berbanding non-parametric because dia tak hilang maklumat asal daripada data lah. Sekiranya gunakan data parametric ataupun data-data kuantitatif dalam bentuk interval atau ratio, sekalinya kita akan terus guna data tersebut. Tapi sekiranya data itu tidak normal, kita akan rankkan dia. So kita hilang information tentang data sebenar. Okay. Non-parametric method are not so efficient as parametric test. Okay. So ini yang saya mention tadi lah, to the disadvantage dia. Which one is better? Basically is parametric because they have the normality punya assumption lah. Okay. So tapi adakah boleh gunakan non-parametric? Yes, you can use non-parametric if you memang assume tiada normality. Tak normal lah, data tak normal. Okay, so I think that is all apa yang saya nak share. Jadi the important part of this is basically is relate dengan you punya proposal chapter 3 berkaitan dengan data analysis. Okay, ini saya tunjukkan sedikit contoh. Pada chapter 3 nanti pada subsection data analysis, saya nak you masukkan this part sebab saya nak tengok whether you use the right data analysis method ataupun tidak. Okay, based on your kajian nanti, saya bagi contoh satu ni. Research objektif satu kajian ni adalah untuk examine level of smart mode addiction, and another objektif untuk kajian itu adalah untuk identify relationship. Bagi setiap objektif dia ada 2 research question dan ada 2 hypothesis. Not necessary, it's depend your kajian. Mungkin you tak ada hypothesis langsung, tak ada masalah. Okay, and then dia nak tengok ni research question dan ini adalah hypothesisnya. Dan untuk ujian ni boleh gunakan one sample test, mungkin juga boleh guna descriptive. So bolehlah tulis sini deskriptif. Contohnya nak gunakan mean ataupun nak guna graph pun boleh. Okay, untuk yang ini dia nak bandingkan between male and female, digunakan independent sample test dan lihat hubungan because data adalah dalam bentuk ratio ataupun interval, digunakan Pearson correlation. Okay, so this is just example ataupun sample. So not necessary like this. Maybe you akan ada satu objektif saja tetapi 2 research question dan tiada hypothesis. So tak ada masalah, just dash sajalah pada hypothesis. And then tapi analisis method mesti adalah. Contoh, saya bagi contoh lain, sekiranya you melibatkan pembangunan kit contohnya, objektif you nak bangunkan kit. So this question, apakah elemen-elemen yang you perlu ada kan? Hipotesis tak ada, tapi data analisis adalah you menggunakan qualitative which is document analysis. You document analysis contohnya. Adapun yang kedua, objektif kedua adalah untuk menguji kesahan dan kebolehpercayaan kit ataupun instrumen. Dan dimasukkan research question, adakah punya kesahan yang memuaskan. Hipotesis dia, buatlah hipotesis dia. Ujian dia apa? Mungkin you gunakan CVI. Sebelum ni saya dah explain tentang kesahan dan kepercayaan. Mungkin juga you gunakan Colbert Alpha untuk kepercayaan instrumen. Mungkin juga you ada gunakan ujian Kappa. So you explain kat sini lah. You tulis saja senarai pada kolom data analysis method ni, apakah method-method analysis yang you nak buat. Okay, so that is basically your task. Okay, berdasarkan kajian nyatakan objektif, kajian, soalan kajian, hipotesis kajian dan kaedah analisis data yang
bersesuaian seperti contoh yang saya beri ni, tetapi merujuk kepada kajian you. Okay, so basically you dah ada lah all this. Cuma di sini saya nak ditentukan data analisis, dan di dalam contoh-contoh proposal yang saya beri kepada you dalam WhatsApp, so basically you can also refer pada tu, to those, especially to those yang buat development kit or module. Di situ ada contoh lah kan, ada contoh data analisis apa yang perlu guna bagi setiap ujian kesahan dan kepercayaan, dan you just basically summarize in a table like this dan masukkan pada kolom akhir ini data analysis method yang you guna pakai untuk kajian. Okay, so that will be your task. Okay, buatkan satu jadual summary berkaitan objektif, soalan kajian, hipotesis sekiranya ada, dan juga kaedah analisis data yang digunakan. Okay, as usual, untuk record this as your attendance, tuliskan nama, nombor matrik dan grup berserta link kepada jawapan ataupun jawapan task ini pada ruangan komen di bawah. Okay, so saya rasa itu saja. Sekiranya ada apa-apa persoalan, please do not hesitate untuk tanya di dalam grup WhatsApp dan saya akan cuba jawab immediately. Okay, so saya rasa itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum.